how to set up multi-coin slot or coins. Ano yun? Bigas ka ba? Una, press nyo lang yung Magkano ba? plus minus. Dito ko yung sa shopping. Sabay. Pag nag-C, kailangan nyo 4 coins. Bale, 4. Click nyo lang yung plus. 1, 2, 3, 4. Sunod, pagkatapos nyan, click nyo itong taas. Isang beses. P1. P1 yung value ng coin. Bale, P1 is 1, di ba? 1. Tapos yung P2, 5. 5. 1, 2, 98 na lang. 5. 1. Tapos pindot dito, P3, 10. 10. 294 na. Sobra. Sobra. Pindot ulit, 20. Ano meron natin? Tapos yung calls natin, 1 lang, 1. Tapos, yan, okay na yan. Tapos setup natin sa tatlong coins muna. I-press mo yung Okay. Press mo yung pan. Press yung taas, A, tapos A1. Pwede nang mag setup. Ano ba number ni madam? Yung 1 hindi, wala pa palang dito. Sunod P2, A2, 5. Sampo. Seven. 860. 666. Kaya mo na ba? 860. Tama ba? Okay na. Tapos pag isi-set up nyo sa 20, click nyo lang tong plus, minus, tapos yung taas. Tama. Sabay lang. Yun, A4. Sa 20 naman. Okay na. Okay na sa'yo. Okay na po, ladies. Ladies, pakapagod. Okay na po, Jungle Tech. Ano pangalan sa Isel? JT Electronic. Okay na rin po dito. Okay na po lahat, Teacher Dean. Yan, okay na yan. Tapos, try natin sa timer. May timer tayo dito. Bali, yung timer naman nakaset up na 25 4 minutes. 1 lang yata yun eh. Saka sinetap na ba yan? Oo, nakaset up na siya. 20. Okay. Ganun, sir. Hindi, iba yan. Iba yan kasi yan eh. Close mo.